कोड़े ये नलबे घर कोड़ी को जाओ ये 10 टा बिको 20 टा किलो देखियो कोटा कम रेट अछि भाई आज कोटा कम रेट अछि लो बिलाती 40 पोटल 40 कैप्सिकम 100 टका पोटल भी 40 आ सब तो रेट आ कोटा कम अछि सुकुआ हाट मागुर केते मौराली केते भाई मागुर 170 मुराली 140 आ एटा 120 हेलो हाय नमस्कार मु रंजित आप देखते त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग आज आम आम गाँ पाख हाट को देखो हाट पाखे सब जिन मिल कदली नड़िया ठू आरंभ कर पनीपरिया पर्यंत चलतु देखा पनीपरिया कौन के रेट अच्छी आ कदली नड़िया कौन के रेट अच्छी देखो लेंबू लंका सब भाई धरिकी बस आगे आहरी बहुत पनीपरिया अच्छी सब हाई रेट सब हाई रेट आलू आलू के पचारू आलू आलू तो बर्तमान हाथ मारी होनी आलू भी आसनी मार्केट बहुत कम आई पोई पोई फोई आलू आलू भाई आलू के 100 टका 100 टका खाइबू कौन आलू तू से 2.5 किलो 100 आलू कम है कि सब 60 भाई बाइगण केते 70 70 दाम 60 ओह लंबा बाइगण टा आज हाटर सबुठ कम कोटा आज पचारनी हाटर आज सबुठ कम कोटा अच्छे ना भेंडी कम भेंडी 40 टका पूरा रेट आज हाटर हाई रेट है ये कौन लोक चलो कौन नहीं कि केते 70 ना बैगन टा भल अच्छे 60 ना 2 किलो दियो तो देखो आज हाट रे सबू परिवा हाई रेट कोबी बिलाती गाजर सबू हाई रेट तथा बुझा कोटा कम रेट अच्छी भाई आज कोटा कम रेट अच्छी लो बिलाती 40 पोटल 40 कैप्सिकम 100 टका पोटल भी 40 आ सब तो रेट आ कोटा कम अच्छी कलर रेट केते बुन ना 60 सब तो रेट आज आ कोटा कम कि आपण जहाँ हाथ मारे सब 60 70 तलू किसी ना भाई बोईतालू केते लंबा गोटा 20 नहीं जा उठे बोईतालू नहीं जा गोटा 20 यहीटा कम सब बोईतालू मुझे देखली सब कम नहीं जा सब कम रेट अच्छी बोईतालू 10 20
ବୋଇତାଳୁ ଭାଇ ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଣି। 1020 କଦଳୀ, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁରୁ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ହାଟ ଭିତରେ ଯାହା ଖୋଜିବୁ ତାହା ମିଳିବ। ଶୁଖୁଆ ହାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଏଠି ମିଳିବ ଆମର। ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ଭରି ଭରି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ହାଇ ରେଟ୍ ଅଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାକୁର କେତେ, ମହୁରାଳି କେତେ ଭାଇ? ଭାକୁର 170, ମହୁରାଳି 140। ଆଉ ଏଟା 120। 120। ସବୁ ତ ରେଟ୍ ଅଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ। ପଚିଦିନ ଜାଲ ଲାଗିବ, ତା ଗାଲି ପଚିଦିନ ତା ପେଟ ପାଟି କାନ୍ଦ, ତା ମୁଣ୍ଡ କତିରୁ ଜାଲ ଲାଗିବ। ମାଛ ମାର୍କେଟ, ମାଛ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସଇଲା ମାନେ ମାଛ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ ଭାଇ ଏଠି ବସିଛି, ବଡ଼ ମାଛ ୟା ପାଖରେ। ଭାଇ ବାହାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଭାଇ ମାଛ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଲୋ? ଭାଇ ନଉନା କଣ ନବ, ବଡ ମାଛ ତ କ'ଣ କେମିତି କିଲୋ? ଏଟା ହବ 170 ନେବେ ହବ। ହଁ, ଇଏ 200, ଇଏ 180। ଇଏ 200, ସେ 180। ପୁରା 180। ଏଟା ସୁମିରଟା 170। 160 ଆଣି ବିଆଇ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ 60 ନେବି ଦେଇଦେବ। ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଥିଲେ ନେବା। ବଡ ମାଛ ବା